Sahabat Bandara, this is the home of the longest runway in the country. Bandara Batam itu bisa secara tampilan fisik Pak itu bisa berubah menjadi salah satu bandara dengan tampilan terbaik di Indonesia. Boleh kita bilang cita-citanya udah ada Pak ya? Betul. Okay. The second, we developed Batam as a gateway of ASEAN area. That was our target. That's why we just chose Batam Airport as our first PPP project. Good morning, I just arrived from Jakarta, looking di Batam Airport. Look, wow, Pak. From last time I visit here, this quite big different. Senang sekali bisa ketemu Pak Anang, Ya, Pak. Pak Mr. Choi from Korea, and then we need to refresh a little bit. Indonesian sahabat bandara harus bisa punya kesempatan main ke Batam karena di Batam ini tempat yang eksotik, lokasi strategis. Ada Singapura di sebelahnya, ada Malaysia. Jadi kalau kita visit ke sini bisa dapat 3 country, Pak ya. Batam, Singapura, Malaysia. Yang tersedia di sini cukup menarik. Salah satunya yang disukai oleh orang-orang kebanyakan adalah kopi. Why don't we start with coffee, Pak? Oke. Cheers, Pak. Cheers. Pak Choi, Pak Anang. Cheers. Cheers. We call delicious. The coffee is very nice. Tanah merah, Pak ya? As Tanah merah. camera is dari Bali. Kopi Bali ya. The color is fantastic, exotic, and then the black coffee is main kind of coffee, Pak. Pak Anang, It's chocolate Pak from Topi Estate ya. chocolate is very it look like successful activity. We need to celebrate with chocolate or champagne, Pak. Okay. Now we are looking di Batam Airport, Pak. Batam Airport following our fourth president, Baharudin Yusuf Habibie, the fourth president. Long ago they established this airport. This is airport with the longest runway. 4,000 runway is fantastic, Pak. But it look like they established one runway with 4,000 meters. It's not only thinking for today. They also thinking for the decade or 3 decades after. It's not only short time, Pak ya. Kita melihat bahwa Presiden B.J. Habibie itu betul-betul merancang sebagai technocratic Indonesian aviation guy who established the Dirgantara company in Bandung who produce the aircraft, establish a thing ya. It look like Pak Habibie looking very far, Pak. But we are see in reality Batam Airport working year by year, and then we are come and go. We are looking the facility. They are operation very well. Operation wise very well. But in terms of 4,000 runway, we need to be able to not only utilize, Pak, but looking for Pak Habibie just mentioned long ago. Pak Habibie looking the Batam as a strategic location of airport surrounding by a giant Singaporean, Malaysian. If we just establish 250 meter runway, Pak, like almost airport in Indonesia, it look like not really apple to apple. I think our fourth president need to be able to make it, Pak. How do we to make it? There's some criteria.
not all people understand how to operate. Yes, there's a lot of airport operating until today. Jakarta Airport, Tarakan Airport, small one, Manokwari, Jayapura, Pak ya. There's a lot of airport, Pak Choi. Nah, you're coming from Incheon Airport, right? One of the best airport in the world. This is the thing that we need to highlight. Managing the airport is not only operating in one location. You need to be able to connect. That is why one of point that we appreciate with the Batam under Pak Anang and Pak Choi as Marketing Director ya. Pak Anang, sahabat bandara merupakan CEO termuda ya. Kita doakan Pak Anang ke depan ini sehat terus ya Pak Anang ya. Amin. Sehat terus. Kita bisa ketemu lagi di tempat yang lebih tinggi. Amin. Ya, hari ini kita mau bicara di mengenai Batam. Dan kita ketemu Pak Anang juga. Sebetulnya Pak, kalau kita lihat harapan yang ada dari pemilik ini Pak ya, BP Batam tuh pada awalnya apa sih Pak? Mereka minta PT BEB untuk kelola Pak. Iya. Jadi mungkin saya bisa cerita agak ke belakang ya Pak Ramdan. Jadi memang Bandara Batam ini dulu kan dikelola oleh BP Batam, Otorita Batam. Jadi bandara ini juga sudah mempunyai marketnya sendiri Pak. Sebagai satu pulau, dia sudah bisa melayani penumpang yang berasal dan dari Pulau Batam. Nah, kemudian waktu kita tahun 2018 kalau saya masih ingat Pak Ramdan, dan mungkin Pak Ramdan juga waktu itu di Bali, orang BP Batam mereka melakukan benchmark ke Bali. Ya Pak ya, beberapa kali saya Pak Ramdan ketemu dengan Pak Dendi, saya ketemu dengan Pak Endrawan. Jadi bermula dari cerita itu Pak, 2018. Jadi mereka menginginkan Bandara Batam itu bisa secara tampilan fisik Pak itu bisa berubah menjadi salah satu bandara dengan tampilan terbaik di Indonesia. Boleh kita bilang cita-citanya udah ada Pak ya? Betul, betul Pak. Nah, setelah itu mereka melakukan tender Pak, membuka tender internasional Angkasa Pura I waktu itu sebelum bergabung dengan AP2. Kita membentuk konsorsium dengan Incheon Airport dan juga Wika. Sedangkan AP2 waktu itu dengan Aegis, AP2, satu lagi ya, dia itu konsorsium. Iya, mereka juga konsorsium Pak. Nah, kita bersaing. Nah, waktu itu yang saya lihat Pak sebagai salah satu tim yang waktu itu melakukan kajian, saya melihat Batam sebetulnya mempunyai keunggulan Pak. Jadi salah satunya adalah Sijori. Kalau kita masih ingat Singapura, Johor Bahru, Batam ya Pak ya, Riau. Itulah yang dulu saya lihat seharusnya mungkin bisa dibilang tiga kota ya Pak. Singapura, Johor Bahru dan Riau. Yeah, right. Ini bisa jadi punya connecting Pak seharusnya, dan bisa saling tumbuh. Karena kalau kita lihat sekarang Singapura leading dari sisi bisnis, dari sisi airport, dari sisi kota. Johor Bahru mulai merangkak ya Pak ya. Kita tahu ada Legoland, mereka juga pelan-pelan merangkak sebagai salah satu destinasi untuk wisata bagi orang Indonesia. Nah, sedangkan Riau khususnya Batam ini, kalau jujur ya Pak, saat waktu mendapatkan proyek ini dan saya main ke Batam, saya melihat walaupun sebelumnya saya pernah ke Batam Pak sebelumnya, itu memang Batam ini mau kemana sebetulnya, karena saya lihat banyak ruko dan waktu itu pertumbuhan industrinya belum terlalu Pak. Memang terkenal waktu itu adalah banyak industri ponsel, industri elektronik, itu banyak banget Pak. Itu yang kita tahu. Dan dulu Batam itu terkenal dengan wisata belanja, barang-barang, tas, jam, parfum dan lain-lain. Nah, itu kekuatan yang menurut saya waktu itu coba kita olah Pak untuk mendukung atau mencapai apa yang dicita-citakan oleh BP Batam, yaitu menjadikan bandara ini sebagai bandara yang mampu bersaing dengan, atau mungkin tidak bersaing secara langsung ya Pak, tapi bisa mengkomplementari antara Singapura, Johor Bahru dan juga Riau. Oke. Jadi itu kira-kira Pak Ramdan. Biasa ya. Jadi memang salah satu yang jadi pertanyaan kebanyakan orang, kita ini Indonesia the biggest archipelago. Like you just mentioned, right? 17,000 island with 280 million people. So what? We not be able to optimize the local market, right? Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Sama juga cita-cita B.J. Habibie membentuk Otorita Batam, dibangunlah runway 4.000 meter gitu kan. Itu cita-citanya kita sudah tahu. Masih jauh Pak untuk mencapai. Tetapi hari ini, kemarin kita datang, wow Pak. Wow, luar biasa. Thank you Pak Anang, thank you Pak Choi. You make it this airport now shiny. It look like emerald, you know? Blinking Pak, blinking. There's lighting wise is very good. The commercial space interesting, attractive. Running for that cleanliness you can show. I just visiting toilet Pak, come and go. The toilet is very good, excellent.
The toilet is excellent. And not to forget the people who using uniform and then how the way they serve, response to every single passenger is fantastic. Okay, and again, Pak Anang already mention, Bapak Ibu sekalian, sahabat bandara, Batam ini kalau kita tidak membuat Batam ini menjadi menarik, sayang banget karena bendera Indonesia paling ujung tuh ada di sini sebetulnya. Sebelum ke Singapura. Memang kita menyebut Singapura sebagai Queen of the Airport, tetapi bukan berarti Batam itu tidak bisa bersanding. Ya bahasanya Pak ya, bukan bersaing tapi bersanding. Bersanding. Nah, sekarang saya lihat apa yang dibayangkan oleh Bapak Presiden B.J. Habibie, saya yakin dan percaya dalam waktu in the near future visi itu sudah bisa tercapai. Batam menjadi center, menjadi hub, dan bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan. Nah, jadi memang ada gunanya juga PT BIB ini main di sini ya. And you also contribute in this airport a lot, Pak Choi ya. Looking for the Incheon Airport, Pak. Incheon Airport one of the best airport. When you are coming for the first time to Batam Airport, what is the first thought that you see in the previous airport and the thing that you want to imply in this airport, Pak Choi? Would you like to give us a kind of a little clue when you arrive, Pak ya? Like General MacArthur when they visit Japan, Pak, long ago. So because this is our first PPP project from Incheon Wise, so this is the first time, we just invest to foreign airport, like outside Korea. Yeah. And then this should be very successful. That's why we have to choose very, very carefully. And then when I just came here, like 2019, I just focused on about the location. So if you just compare like Singapore, it's same. We do have the same coast there. And then and then 80% of the logistic of Northeast Asia passing this coast. And then Singapore, how they just become the like a rich country, like there's no tax is not enough, like it's not high, like only 4%. And then also location. So we just focus on about the location first. And second is that we just see the Indonesia, as you mentioned that Indonesia has a 17,000 island here. The from Banda Aceh to Papua is 3,500 miles. But even like from Korea, Incheon to Jakarta is only 3,200. Even it's longer than from Incheon to Jakarta here. We saw that only the gateway of Indonesia is Jakarta itself. Of course, we do have a Bali airport, but Bali airport is likely a tourist destination. It's not like a gateway to Indonesia or something. In that case, Sumatra, there's 100 million population are living here, but there's not specific gateway here from Northeast Asia. So that's why we just focus about the location, and then if you just enter this market, we can develop Batam as a third gateway to Indonesia, covering the Sumatra, even the Kalimantan as well. And then further, we can develop this airport as a center of ASEAN, not only Indonesia. Like when the people fly, like from Europe or Northeast Asia, USA, they coming to Singapore first, and then they just change flight and transfer flight, and then going to some ASEAN country there. What if we can just be like a gateway to ASEAN, develop like a new gateway to ASEAN area, right? Yeah, because we do have so many flights to Sumatra, Java, and Kalimantan. Once they just coming here, they can go everywhere in Indonesia. Of course, we can go to like Singapore and Johor Bahru, Bali ferry, and also we can fly to Kuala Lumpur. What if we can just fly to Ho Chi Minh, Hanoi, or some Myanmar or something? Then we can be like a gateway of ASEAN. So phase one we develop as a new gateway to Indonesia. The second we develop Batam as a gateway of ASEAN area. That was our target. That's why we just chose Batam Airport as our first PPP project. And then we have decided to invest here. And then thankfully we have Pak Anang and Angkasa Pura Indonesia. Very, very nice the partner. That's why we can be here. That's right. Sahabat bandara, kita bisa lihat betapa pentingnya Batam. Batam itu penting banget. Dan kita lihat Indonesia itu potensinya besar sekali. Jadi Batam need help. Indonesia need help. That is why gentlemen professional like Pak Anang as CEO and Pak Choi need to be here, Pak. Need to fulfill, Pak, the aspiration of Batam itself, because potential, you can mention it's not only facing domestic, right? We mentioned Jakarta as origin airport, the international domestic, Pak Choi, because Jakarta airport is international airport, but in the heart of domestic area. They are not head-to-head facing like Batam, ya Pak ya. That's why we mentioned Medan, Batam, Manado,
international Pak. International airport facing international other air. That is why the challenge is quite big. We cannot just understand airport a little bit and you run. Cannot Pak, cannot. This is the thing that we need to be able to tell to anyone, sahabat bandara, harus tahu juga bahwa mengelola bandara itu adalah mengelola kompleksitas, di mana di bandara itu stakeholdernya paling banyak. Pak Dirut berhubungan dengan government ya Pak ya? Betul Pak. Otorita, lalu instansi pemerintah, private company, ada industrial era Pak ya. Dia selat, itu semua mesti diopenin. Kalau nggak diopenin, ya nanti akan ada masalah. Dengan jalan lancar dan Pak Anang bisa tersenyum, itu melambangkan bahwa hal tersebut sudah dibereskan oleh Pak Anang. Stakeholder management is tutam Pak, tutam. Dari progres yang sudah direalisasikan, progres penanganan Batam, pembenahan dan konsep segala macam, apa saja Pak yang PT BIB sudah realisasikan sehingga sahabat bandara perlu mendengar dari sumber langsung, bukan katanya-katanya dari Pak Anang. Apa aja Pak kira-kira? Jadi setelah tadi Pak melanjutkan, jadi setelah kita memenangkan tender, kita membentuk PT, namanya adalah PT Bandara Internasional Batam Pak. Sendiri Pak ya? Sendiri, PT sendiri, PT BIB kita menyebutnya. Nah, PT BIB ini mendapatkan mandat Pak, yaitu adalah mengoperasikan dan mengelola bandar udara, kemudian merenovasi Terminal 1 atau Terminal Existing. Ah, ini renovasi ya? Betul Pak. Jadi yang ada tuh mesti Yang ada harus direnov. Oke. Betul. Kemudian yang ketiga adalah membangun terminal baru. expand. Expand. Oh, jadi bandara itu direnov, di-expand. Ini Betul. kemampuan yang berikutnya Pak ya? Betul Pak. Nah, dari tiga hal ini Pak yang sudah dilaksanakan oleh BIB adalah sejak tahun 2022, khususnya bulan Juli tanggal 1 Pak, itu adalah tanggal kami BIB serah terima operasional dan aset dengan BB Batam. Jadi di tanggal tersebut kita sudah mulai melakukan pengelolaan murni oleh BIB. Nah, Udah handover ya? sudah handover Pak. Nah, dari situ yang dilaksanakan adalah perubahan terhadap bentuk fisik Pak. Jadi fisiknya apa ya, mungkin Pak Ramdan nanti bisa melihat, mulai dari fasad depan check-in, kemudian masuk ke security checkpoint, flow-nya yang dulunya terlalu sempit ya Pak, jarak antara pemeriksaan. Langsung mentok Pak? Betul. Nah, sekarang kita sudah perlebar, sudah kita perluas, nyaman. Nah, kemudian masuk ke area boarding gate, didahului dengan Bapak Ibu pengunjung atau penumpang bisa merasakan ambience retail dan F&B yang kita hadirkan di bandara Pak. Itu jadi experience itu yang kita pengen hadirkan. Kita belajar dari Bandara Bali, belajar dari Incheon, belajar dari bandara di Jepang dan lain-lain. Kita melihat bahwa experience penumpang ini juga kita pengen mendapatkan mereka dari ambience yang kita berikan, tidak hanya sekedar brand retailnya, tapi ambience toko, kemudian bagaimana mereka lighting dan menampilkan produk, kemudian kita juga support dengan lantai yang kita rubah, plafon yang kita juga ganti, tadi Bapak menyebutkan sempat lighting. Nah, ini juga kita support semua Pak, supaya berubah gitu Pak, wajahnya berubah. Nah, itu yang pertama Pak Ramdan. Jadi ini sudah kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga sudah menghadirkan airline asing Pak. Jadi semenjak BIB hadir, Belum ada? sebelumnya sudah ada Pak, yaitu adalah Malindo. Tapi menggunakan ATR ke Subang ya Pak Coy, Subang Airport. So jadi hanya satu flight Pak. Nah, sekarang sudah hadir 3 maskapai internasional Pak. Memang Malindo masih ada Pak. Malindo masih tetap? Betul, tapi kita akan menambah ada Jeju Air Jeju? yang sejak 2024 bulan Oktober langsung Incheon langsung ke Batam. Betul Pak, 2 kali 1 minggu, hari Rabu dan Sabtu. Kemudian kita juga menambahkan ada umroh langsung Jeddah Pak, menggunakan Batam Jeddah dengan Lion. Using this runway? Betul, A330 kita hadirkan Pak, pesawat berbadan besar. Kemudian satu lagi Pak yang akan hadir di tahun 2026 bulan Maret, itu adalah AirAsia Malaysia. AirAsia Malaysia luar biasa. Yang akan juga melayani rute Batam Kuala Lumpur setiap hari. Gitu Pak. Jadi beberapa hal yang kita coba bawa Pak adalah selain fisik, kemudian rute dan juga experience Pak. Jadi kita selalu hadirkan
tematik event. Ketika kita merayakan Lebaran, kita akan hadirkan suasana-suasana Ramadan, Pak. Kita meriahkan supaya ketika penumpang melakukan perjalanan mudik, mereka sudah merasakan ambience liburan yang mereka itu ya sudah kangen, Pak. Wah, ini bentar lagi nyampe rumah, bentar lagi ini Lebaran, Natal ya. Kemudian tahun baru, Gongsi Facai, betul Pak. Itu kita hadirkan. Suasana-suasana itu kita hadirkan untuk memberikan experience, Pak. Ya, sahabat bandara, airport itu highly regulated. Jadi salah satu tantangan highly regulated itu cost-nya itu besar. Nah, inilah yang tadi disampaikan Pak Anang, meskipun compliance itu dipenuhi, tetapi itu tidak cukup. Ada hal-hal lain yang mesti dipenuhi oleh pengelola bandara untuk bisa membuat stresnya penumpang nih yang passing ini jadi reduce. It look like radiator in a car. When heat up, you need to cooling down. Ya Pak ya, cooling down by commercial. Pak Choi playing nicely Pak to allow every single passengers in Batam enjoy the commercial. They can drink like us coffee Pak, chocolate and buy retail area Pak ya. And from your perspective Pak, potential of Batam Airport in the future for retail and F&B side. This is your area Pak ya. Retail and F&B, we can compare any other airport. Not all airport be able to implement nicely, Pak. Because they're not only selecting the partner, but at least they need to be able to have a concept first, Pak. Commercial concept before they are selecting, right? Before you have your own concept, you cannot select the best one, right? Yeah, right. Yeah. You can tell me, Pak, about your kind of concept. Yeah, so we have been thinking a lot about this concept, how we just developed Batam Airport as a commercial the market. Yeah. And then our concept is very clear. Yeah. We want to bring the global standard here Global standard. and combining the Indonesian spirit and also Okay. combining respect Combine the Indonesia, yeah. local Sense of identity. place, Yeah, right. We just combine these three together like a global standard and the Indonesian spirit and also local identity, because Indonesia is like such a big country. Each area has a different characteristic, Yeah. but we just respect the whole Indonesia, Yeah. and also we respect the local identity as well. But based on the global standard, we cannot just bring the global standard here suddenly, right? We have to respect the local identity. Oh, as standard not separately. Yeah, right. Combine. Yeah, combine. It's like harmonized. Yes. So as you can see here, the Tobis Estate is the first Tobis Estate at the airport in Indonesia. Yeah. Like this one, we just bring this Tobis Estate from Australia, but just combining with the Indonesian spirit and also local identity together. It's one of the strong example of our strategy here. Yeah. And then as we developing this area, like a commercial area, we can invite some investor from outside Batam Island. Like we can invite some investor from outside Indonesia, also from Surabaya, Jakarta and Bali as well. Yeah. And also we just invite the small medium enterprise from local society. So also we can Medium contribute. UMKM ya Pak ya? Yeah, right, correct that. SME. And then we just respect the local economy as well. Okay. It's like a harmony, because we cannot just say that this is good, this is bad. Everything is very respectable. We have to harmonize, making the best solution with the given situation. This is our concept. Yeah, international traveler, they can arrive in Batam and enjoy the same standard, right? Yeah, right. Global standard. And then they need to understand, I'm in Batam, right? That is why the local ingredients, yeah, like cooking ingredients and ornament content, we put it, Pak ya. They know I'm in Batam, but with international standard. Fantastic, Pak Choi. This is the thing that like a soccer team that naturalize member, Pak. Kami naturalized member become a global community like Sintayong from Korea, right? Yeah. I looking at you look like Sintayong, Pak. Bring Indonesian soccer on top, Pak. Oke, another Pak Anang, yang paling susah untuk merubah tim di suatu airport yang sangat highly regulated ini kan di mindset, Pak. Mindset sama culture-nya. Bagaimana Bapak bisa berhasil mengejas tim di Batam ini, Pak, menjadi lebih toleran, lebih profesional, lebih eye contact dengan passengers, pokoknya lebih membawa Batam itu menjadi tempat yang tidak sama dengan moda transportasi yang lain, Pak. Yeah. Jadi betul-betul udara itu udah dikelilingi oleh regulasi yang ketat, tetapi orang-orangnya, people-nya yang tidak mudah, Pak Anang. Yeah. Bagaimana Pak ceritanya, Pak? Betul Pak Ramdan. Jadi saya join dengan BIB ini kan tahun 2025 bulan Mei ya Pak. Sebelumnya pendahulu saya fokus kepada tadi Pak fisik, perubahan fisik.
melakukan pemenuhan terhadap perjanjian KPBU. Nah, ketika saya masuk Pak, yang saya lihat adalah ketika si fisik bangunan ini sudah berubah, yang perlu kita rubah berikutnya adalah mindset. Tadi, betul Bapak. Jadi, saya melihat SDM, human capital nih Pak, bahwa kalau bangunan sudah bagus, tapi yang mengisi tidak merubah mindset. Padahal rohnya tuh Pak ya. Betul Pak, tidak diberikan wawasan, kompetensi kita penuhin, ini akan menjadi masalah di kemudian hari Pak. Saya meyakini karena sama seperti rumah. Ketika rumah sudah bagus, tapi ketika diisi dengan sesuatu, tidak diisi dengan sesuatu hal yang indah, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita saling mengisi antar unit, atau kalau di keluarga antara istri, suami, dan anak. Nah, kalau di perusahaan antara manajemen dengan karyawan, ditambah antar direktorat. Makin kompleks ya kan Pak. Jadi ini yang coba waktu itu saya sampaikan Pak melalui transformasi. Jadi saya bawa transformasi dengan tema waktu itu fokus Pak. Kenapa saya bilang fokus? Karena saya mengharapkan tadi Pak, teman-teman ini saya meyakini mereka sudah berpengalaman karena kami punya pegawai ini dari bermacam-macam Pak. Yang pertama ada PNS, jadi pegawai negeri sipil yang dulu di bawah BP Batam. Dari sini Pak ya. Itu mereka masuk ke dalam perusahaan kita Pak dengan tetap statusnya adalah PNS. Kemudian kami juga punya pegawai dari pemegang saham dari Angkasa Pura Indonesia, dari Incheon Airport, dan juga dari Wika. Jadi ini juga dari bermacam background, multicultural Pak. Perusahaannya ada 3, ditambah masuk ke sini juga. Kemudian kami juga memiliki karyawan-karyawan yang memang di-hire langsung oleh BIB semenjak berdiri Pak. Nah, bagaimana mengkombinasikan mereka ini ya melalui town hall tadi itu Pak. Saya melihat bahwa perlu mengumpulkan semua Pak di awal. Saya perlu mengumpulkan pegawai sampai dengan level officer. Kita sampaikan visi dan misi dari manajemen Pak. Visi dan misi manajemen, kemudian saya sampaikan juga setiap direktorat atau setiap direksi pun memaparkan, sehingga tidak hanya orang marketing taunya marketing, operasi taunya operasi, tapi mereka juga bisa paham, oh ternyata operasi dan komersial ini bisa saling berkaitan. Oh, antara keuangan juga bisa support untuk operasi dan komersial. Jadi melalui town hall kemarin itu Pak, saya melihat teman-teman sudah mulai merasakan perubahan tidak hanya fisik bangunan, tapi mulai dari hati kita sentuh untuk mereka bersama-sama dengan kita Pak, dengan berbagai macam status tadi Pak. Mereka punya satu visi, satu pemikiran yang sama, mindsetnya pun mereka juga mulai berubah bahwa mereka bukan lagi civil servant atau pegawai yang melayani, mindsetnya hanya untuk memberikan pelayanan murni, tapi mereka mulai berbisnis. Bicaranya adalah bisnis, karena perusahaan kita ini kan harus tetap mengakomodir bahwa kita akan terus lanjut, kita akan terus sebagai perusahaan yang matang nantinya, ya harus dimulai dari harus SDM. Ya? Betul Pak. Mature. Berapa lama Bapak butuh itu Pak, transform? Kalau ini jujur ini 8 bulan ya Pak, 8 bulan. Menurut saya sih mungkin sekitar 2 tahun lagi menurut saya sudah bisa cepat Pak running teman-teman. Luar biasa sahabat bandara, melakukan transformasi karena banyak yang jago, operasionalnya jago, marketingnya jago, tetapi secara agregat kadang-kadang tidak mencapai titik yang baik. Jadi di dalam quality management yang paling tinggi levelnya adalah di integration. Challenge-nya Pak Anang bagaimana direktorat itu sudah perform, tetapi kalau mereka sendiri-sendiri, silo-silo, hasilnya nggak 100 Pak ya. Nah ini yang menggabungkan ini termasuk yang timnya Pak Choi dengan how the way your directorate Pak Choi and operational directorate and financial and so on be able to correspondence Pak. Any difficulties Pak for your side Pak? Okay, so difficulties, right? Because they are no difficult ya. It's easy. Actually, no, it's not easy. Because, It's not easy too. Like we just working together, but we do have a different cultural background, right? Basically, we together. Yeah, right. So of course, we do understand that we do have a different cultural background, but sometimes we can have some misunderstood, like the intention of like everything about it. But I'm just here like more than 4 years already. So saya sudah tinggal di Batam 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Biar bahasa very nice Pak. Thank you Pak. But it's like now I can just understand like what is the differentiation between the Korean and Indonesian. So that's why I can just be like a bridge between these two countries. Because we do have another 2 employees from Incheon Airport working here together with us. Already here? Yeah, right. Yeah. So technical director and then VP for airport marketing. Ya. Oke, Pak Choi,
I'm happy that sitting with professional young like you, I'm feeling young, Pak. I'm feeling young. I'm not young, I'm 49. And then look, the progress is fantastic, Pak. You fulfill the terminal 100% ya, Pak. 100% commercial occupation. What is the next, Pak? Next step that you really want to implement in Batam? Batam much better than today. Batam today already better than yesterday. But what next, Pak? So first of all, thank you. Yeah, that's a good thing for this airport here. And then I do have a very I have one thing I want to make it happen here, because as you mentioned that we already occupied 100% of the commercial here, and then I want to move to second phase 2. So I want to bring some additional value to this airport. Additional value? Yeah, additional value here. So if you see like a benchmark, like China, like a Hainan Island, Yeah, and also Korea, the Jeju Island, Jeju Korea, Pak. they all have domestic duty free. Because many of the Chinese just go abroad to buy something and they spend money outside China. To accommodate this market, they have a special duty-free area inside the Hainan Island. And Korea did same thing in Jeju Island. If you just go to Jeju Island, we can buy duty-free even on domestic passengers. But here, as Pak Anang mentioned, that this is solely utilize and activate free trade zone in Indonesia, and then this is tax-free island. Yeah. There's no tax, there's no VAT. You already tax free ya. By the way, Yeah, already tax yeah, free, right. Yeah. And there's no Domestic be able to enjoy. yeah, right. But I want to bring some tax-free business at the airport. It's just because there's so many Indonesians traveling to Singapore. Yeah. I think it's more than 6 million passengers per year as of 2024. Yeah. But they buy a lot. They spend money a lot there because they just go to Singapore for shopping. And then it means loss of Indonesian wise, right? Population wise big and then spending high. Yeah, right. That's right. And we can accommodate this passenger to Batam as having tax-free business at the airport. We have it's not duty-free. It's between the duty-free and duty-paid. But this island already tax-free island. So we still have. Like in Bali, duty paid, but basically this is free trade. But so far it's not that attractive, the price-wise. So we are having a discussion with BP Batam and also BPOM and other related government agency, customers as well. And then my target is we bring the tax-free business at the airport. So people come to Batam, enjoy Batam Island, and then when they just back to Jakarta, they can enjoy the tax-free as well. Okay, we fly domestic, we can buy that. Yes. Yeah, right. Yeah, right. Perfect. So this is my next target. So maybe I want to make it happen as soon as possible. Maybe within 1 or 2 years. This is my target. Okay, I'm praying for you, Pak. Okay, thank you. Yeah. Oke, sahabat bandara, tadi bincang-bincangnya luar biasa. Pagi saya semangat datang di bandara Wow dengan progres yang dipimpin oleh Pak Dirut, Pak Anang yang berhasil melakukan transformasi. Meskipun Pak Anang masih belum puas mau ditransform lagi. Dengan beberapa hal tadi kita bisa highlight, kami selalu melakukan rating every single visit. Jadi secara umum from Pak Choi perspective airport side, Hang Nadim Withok Airport, Hang Nadim we are using 10 criteria Pak to put appreciation. The criteria that we put it in this one, I just telling you we want to give you appreciation this airport Pak. There are 10 criteria Pak. I put it in your responsibility. First is design, not only design facade, but how you design placement, selecting, and then flow, communicating like you just mentioned, how to increase the penetration, something like that. And the other one, concept. You just mentioned concept. You coming, you benchmarking, and others. The other one is efficiency. If not efficient, they cannot running hassle-free, right? Efficiency, and then airport functionality. Not only you put it, but by function. The corridor is running very well. The other one is technology you implement. Sense of place, Riau ornament you put it Pak ya. Sense of place, ambience, including lighting Pak. And then value for money, this coffee Pak, value for money. Value for money. The other one is acknowledgement, not only for me, but ACI and ISO already put it, this airport is very nice. We are put a kind of appreciation for your work Pak, to make this Batam Airport touch up design-wise, concept-wise, efficiency, functionality, technology, and then sense of place. The other
The last one is acknowledgement from ACI. This is appreciation from our side. We are doing live rating by live, Pak. We are visiting your toilet, Pak. It's fantastic. This one I need give it to you, Pak. For Hang Nadim Batam. Hang Nadim Batam get the 3 star from our perspective. Thank you so much. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Oke, not but not least, again Pak Dirut, Pak Anang yang sudah bisa membawa organisasi yang besar, mentransform dengan baik, dan jejak atau tapaknya sudah kelihatan, Pak. Kami mendoakan Bapak bisa sehat terus karena perjalanan masih panjang, Pak. Tetapi izinkan kami menyampaikan apresiasi dari hasil penilaian kita sebagai CEO Bandara Internasional Batam sebagai PT. Siap. Keberhasilan Bapak. Mohon diterima, Pak. Terima kasih Pak Ramdan. Semakin sukses, Pak ya. Terima kasih Pak Sehat terus, Pak. Ramdan. Terima kasih. Seluruh sahabat bandara di mana saja berada, hari ini kita bisa berkesempatan yang luar biasa. Kita ketemu dengan Korean Sintayong from airport, Mr. Choi. Kita ketemu Pak Anang sebagai yang CEO Prospektus. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lihat lagi sepak terjangnya Pak Anang. Berdasarkan hasil bincang-bincang kita hari ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Mengelola airport itu memiliki kesulitan-kesulitan yang luar biasa besar. Siapa saja mungkin bisa mengelola, mengoperasikan. Tetapi untuk melakukan penataan yang sulit itu mindset, melakukan transformasi, melakukan mengopeni penumpang, passenger journey, menyediakan fasilitas yang mereka inginkan dengan tampilan yang baik. Tidak hanya membutuhkan pengalaman, network, international network. Tanpa international network nggak akan ada Jeju ya Pak ya. International network dan kekuatan finansial, karena mengelola bandara itu tidak hanya memerlukan biaya, tetapi memerlukan on top of it untuk expansion ya Pak ya. Inilah yang kesulitan yang tidak semuanya bisa lakukan, dan BIB berhasil melakukan itu. Terminal 2 akan lanjut Pak ya. Terminal 2 akan dilanjutkan, dan Batam ini kita doakan visinya Bapak Presiden B.J. Habibie. I'm strongly believe Pak Anang, in the near future it happen. Amin. Thank you Pak Anang, thank you Pak Choi, Ramdan. thank you very much. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.